अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारा उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। सफ़ा नंबर है दरसी किताब का सफ़ा नंबर 117। ये नज़म लिखी है मीर अनीस ने जो 1804 में पैदा हुए और 1874 में उनकी डेथ हुई। मीर अनीस के मुतालिक स्टूडेंट्स हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, उनकी हालात ज़िंदगी, उनका लिखने का अंदाज़, उनकी किताबों के मुतालिक। इसके अलावा हमने मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इसका पहला बंद हम कर चुके हैं। आज के लेसन में हम दूसरा बंद करेंगे। वो लू वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताब वो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, खुद नहरे अलकुमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हवाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। स्टूडेंट्स, अब जब मैं ये दूसरा बंद पढ़ रही हूँ तो यकीन माने ये मुहर्रम के ही दिन हैं, गर्मी के दिन हैं। और जब मैंने ख़ास तौर पर ये जो नज़म थी ये मैंने पहले आपको नहीं पढ़ाई थी, अब पढ़ा रही हूँ। मैंने इसे ज़रा डिले किया था इसी वजह से कि जब ये मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ रही हूँ तो इंसान को वो फैंटेसी में इंसान चला जाता है, ख्यालात में चला जाता है और ख़ुद सोचता है कि इतनी गर्मी में हम लोग जो गुनहगार लोग हैं, जो अपनी नमाज़ों पर उतनी तवज्जो नहीं देते, अपने पर्दे पर उतनी तवज्जो नहीं देते, अपनी रिलीजन पर जिस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए हम वो नहीं देते। तो वो लोग जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से हमारा ये अहम उम्मत जो है वो आगे से फॉलो कर रही है, उनको देख के कि वो कैसे दीन पर चले। तो जब मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ती हूँ कि वलू वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताब वो तब, इतनी गर्मी, एक पंखा हमने बंद किया है कि ये इसकी वजह से वीडियो की वजह से पंखे की आवाज़ आ रही है तो दम उलझता है कि पंखा बंद है और हम जो है ना वो लेक्चर दे रहे हैं। और जब इतनी लू से मुराद है गर्म हवा और आफ्ताब की इतनी हिद्दत हो, कहते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन उस दिन ऐसे था जैसे क़यामत का मंजर हो और सूरज ऐसे था जैसे क़यामत को सवा नेज़े पे आएगा, वैसे ही नीचे आया, ऐसे लगता था जैसे आ चुकी, इतनी गर्मी। और मीर अनीस ने हमने जब अगर एग्ज़ाम के हवाले से हम देखिए तो मैं बात आपको कर रही हूँ कि जब मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा है तो मुझे उस गर्मी का एहसास हुआ, शिद्दत से एहसास हुआ है कि हमारे जो करबला के शोहदा थे उन्होंने कितनी गर्मी और कितनी जो है ना वो जंग का माहौल, ऊपर से गर्मी, फिर पानी बंद, कैसे उन्होंने जो है ना वो सरवाइव किया होगा, कैसे वो और जाम शहादत जब नोश किया तो कितनी गर्मी का उन्हें मुजाहरा, कितने मजालम का उन्हें मुजाहरा करना पड़ा होगा। आज यही इन्हीं चीज़ों को मीर अनीस ने मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में बयान किया है। एक एक लफ्ज़ जब इंसान पढ़ता है और फिर जब ये सोचता है कि वहाँ क्या हुआ था, इंसान को खुद कहते हैं ना कि दूसरे की कोई हालत समझ नहीं हो तो उसके बाद जूते में पाँव डाल के देखें, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एम्पथी। तो ये भी एम्पथी है कि हम जब ये नज़म पढ़ रहे हैं, मीर अनीस ने किस दर्द से ये नज़म लिखी होगी, किस सोच में गुम होकर ये नज़म लिखी होगी। आज हम जब पढ़ रहे हैं तो हम और कुछ नहीं कर सकते, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत होने के तौर पर हम उस रास्ते को तो फॉलो कर सकते हैं जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने जाम शहादत हज़रत इमाम हुसैन जाम शहादत नोश किया, हम उस रास्ते को तो फॉलो कर सकते हैं। हम अपनी गलतियों को दूर करके एक सही रास्ते पे तो चल सकते हैं। जी, अब आते हैं इनकी तरफ, अल्फाज मानी की तरफ। लू से मुराद है गर्म हवा, हिद्दत से मुराद है गर्मी, ताबो तब से मुराद है चमक तपश, फुरात से मुराद है इराक का दरिया जिसे मीठा ठंडा पानी जो है ना वो कहा जाता था, वहाँ से दस्तयाब होता था। आफ्ताब, सूरज, अलकुमा, नहर, हवा, बुलबुला, हयात, जिंदगी। तो स्टूडेंट, वो लू वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताबो तब, हम जब इसकी तशरीह करते हैं तो हमें समझ आती है कि मीर अनीस चुन चुन कर तशबीह और इस्तारे इस्तेमाल किए हैं। आपने अपना रजिस्टर खोलें, उसमें साथ साथ नोट्स लिखते जाएं तशरीह के हवाले से कि मीर अनीस ने क्या इस्तेमाल किया है, तशबीहात और इस्तारे। उन्होंने कहा वो लू यानी वो गर्म हवा। आज हम जो पंखे के नीचे या एसी में बैठ के हम जब ये
ایک ہاں نظم پڑھتے ہیں تو شاید ہم اسے اچھی طرح استعمال نہ کر سکیں، اچھی طرح وہ ٹرمز استعمال نہ کر سکیں، ہم اچھی طرح ان ٹرمز کو سمجھ نہ سکیں جو انہوں نے استعمال کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ان الفاظ کو سمجھیں۔ آپ ایک ہی مصرع دیکھیں، یہی مصرع دیکھیں کہ اس میں میر انیس نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ گرمی کا ایک لفظ صرف گرمی میں جو ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ انتہائی گرمی ہے، لیکن ان کے الفاظ دیکھیں۔ وہ لو سے مراد ہے وہ گرم ہوا، کہ وہ لو جو چل رہی تھی، وہ جو گرم ہوا چل رہی تھی، آفتاب کی جو حدت تھی، آفتاب کی گرمی، سورج کی گرمی، سورج ایسے تھا جیسے قیامت آ چکی ہے، سوا نیزے پر آ چکا ہے، بہت نیچے آ چکا ہے سورج، وہ سورج کی چمک دمک، سورج کی تپش، وہ سورج کی چمک کی وجہ سے جو گرمی ہے۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ اب یہاں پر تشبیہ اور استعارے آپ دیکھیں، کالا تھا رنگ، کالے رنگ کو شب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے رات کالی ویسے دن کا رنگ کالا، کیسے کالا ہو گیا؟ دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ مثال شب کے جیسے رات کالی ہوتی ہے، دن بھی تپش کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، نہر القما سے مراد ہے دریا کے ساتھ ساتھ جو نہریں نکلتی ہیں، کہتے ہیں کہ جو نہر القما تھی وہاں کربلا کے میدان میں جو گزر رہی تھی، اس کے لب بھی سوکھے ہوئے تھے، یعنی پانی کے جو دونوں کنارے تھے، لب سے مراد کنارے ہیں، کہ پانی کے جو دونوں کنارے تھے وہ بھی اتنی وہاں پر تپتی ریت تھی کہ جیسے زبان اندر سے گیلی ہوتی ہے اور باہر اس کے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ اوپر نیچے دو کنارے ہیں، اور اندر جو ہے نا وہ پانی ہے، لیکوڈ ہے انسان کے منہ میں۔ تو وہی انہوں نے تشبیہ یہاں پر دی ہے کہ درمیان سے، نہر کے درمیان سے جو ہے نا وہ پانی گزرتا ہے، اور سائیڈ پہ اس کے جو کنارے ہیں وہ لب کہا گیا ہے اس کے کناروں کو۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، حباب سے مراد ہوتا ہے بلبلہ، کہ جیسے پانی کا بلبلہ ہے اس میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ اوپر پانی کے اوپر وہ ہوا جو ہے نا وہ بلبلے حباب کی صورت میں وہ تیرتی ہے۔ تو کہتے ہیں خیمے بھی، ان میں بھی گرم ہوا بھر چکی تھی، نہ تو باہر سکون تھا ریت پر، گرم ریت پر، اور نہ ہی خیمے کے اندر سکون تھا، کیونکہ گرم ہوا بھر جانے کی وجہ سے وہ بھی ایسے تھے جیسے پانی گرم ہوا کے بلبلے بن چکے ہوئے ہیں، وہ حباب بن چکے تھے کس کے؟ گرم ہوا کے خیمے۔ تپتے تھے سب کے سب، اور وہ اتنے تپتے تھے اندر سے کہ نہ تو انسان اگر اندر جاتا تھا تو گرمی شدت کی ہوا گرم، اور اگر باہر آتا تھا تو باہر ایک تو دشمن کے تیر، اور دوسرا گرمی بہت زیادہ۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ آپ کو اسٹوڈنٹس میں نے بتایا تھا کہ میر انیس کے ہر نظم جو تھی وہ 150-200 اشعار پر مبنی ہوا کرتی تھی، طویل نظمیں وہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہماری کتاب میں ان کی جو اتنا حصہ شامل کیا گیا ہے اس نظم کا، وہ سارا صرف منظر کشی ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ آگے جنگ کا جو حالات ہیں وہ نظم کی اگلے حصے میں جو آپ کی کتاب میں شامل نہیں۔ اڑتی تھی خاک، یعنی ہر طرف سے ریت جو تھی نا زمین پر، جو مٹی تھی، ریت تھی، وہ ہر طرف سے اڑی تھی۔ ایک گرمی شدت کی، دوسرا مظالم میں کیا سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ پانی بند کر دیا ہوا تھا، پھر تیر پہ تیر دشمن کی طرف سے آ رہے تھے۔ خشک تھا چشمہ حیات کا، زندگی کا جو چشمہ تھا وہ خشک تھا، اس سے مراد کیا؟ پانی بند تھا۔ اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے، نیچے سے ریت گرم ہے، جس خیمے میں پناہ لینی ہے اس میں جا کے ٹھہرنا ہے، وہ بھی گرم ہوا کا بلبلہ بنا ہوا ہے، حباب بنا ہوا ہے۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چشمہ حیات، یعنی زندگی کا جو چشمہ ہے، چشمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ چشمہ جو زندگی ہے، زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے تھا جیسے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ سلسلہ لفظ میں نے اس لیے اسٹوڈنٹ استعمال کیا ہے، یہ جو میں نے اس طرح لفظ بریکٹ میں کیے ہیں یہ آپ نے تشریح میں استعمال کرنے ہیں۔ حیات کا سلسلہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ چشمہ مسلسل ابلتا ہے، یہ چشمے مسلسل جو ہے نا وہ گرتے ہیں، اس پہ پانی چلتا ہے مسلسل چشموں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو لمحہ بلمحہ مسلسل چلتی ہے، انسان اسے اپنی مرضی سے روک نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں آج لگتا تھا کہ زندگی جیسے خشک ہو جائے گی۔ 72 ہمارے جو میدان کربلا میں شہداء تھے، تو کیا تھا؟ وہ چشمہ حیات ہی خشک ہو رہا تھا، وہ نسل کو ہی ختم کیا جا رہا تھا، اللہ رسول کو ہی ختم کیا جا رہا تھا تاکہ یہ نسل آگے ہی نہ بڑھے۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے
पानी फुरात का, कहते हैं जो नहर अलकुमा थी उसके लब भी सूखे हुए थे, वहां पर जाने पर भी पाबंदी थी। हमारा उनके लिए, मुसलमानों के लिए तो वो जाने, जब पाबंदी लग गई तो लब सूखे हुए, उनके लिए तो किनारे इसलिए जो है ना वो किनारे पे तसल्ली बख्श हो अगर वो वहां पर जाएं और इतनी गर्मी में गर्म रेत पर चलकर आगे जाएं और पानी को ले आए, लेकिन जब उन पे बंदिश है पानी की, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो फिर इसलिए वो जो किनारे हैं नहर अलकुमा के वो ज़्यादा खोले हुए, पानी भी खोला हुआ, किनारे भी गर्म लगते हैं, तपते हैं। यहाँ पर भी वही है कि खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का, कि फुरात जो इराक का दरिया है जिसे ठंडे और मीठा पानी जिसे कहा जाता है, वो भी उस दिन गर्मी की तपश की वजह से वो भी खोल चुका था। वो भी अब सारे लोग वहाँ पर जो वो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कबाइल दरिया के किनारे आबाद हैं, उनके लिए तो वो आब हयात था पानी, उनके लिए तो वो ज़िंदगी का ज़रिया था। लेकिन जिनको सामने पानी होते हुए जिन पर बंदिश है, तो उनके लिए क्या है, और खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का, कि फुरात यानी दरिया का जो पानी है उसकी एक तो बंदिश है, ऊपर से गर्मी है, तो इस वजह से वो खोला हुआ तो है, वो गर्म तो ऊपर से लग रहा है, लेकिन इनके लिए जिनके लिए बंदिश है वो और ज़्यादा गर्म लग रहा है। इससे मुतलका अगर हम अशार देखें तो वो ये हैं, राकब अबाई चांद से चेहरे पर डाले हैं, तो से हुए समंदर जुबानें निकाले हैं। मीरा नीस का स्टूडेंट ये शेर है, और इसमें मीरा नीस गर्मी की हिद्दत ही बयान कर रहे हैं। दूसरा शेर है, प्यासी जो थी सिपाही खुदा सपा था फौज, सिपाही खुदा 3 रात की साहिल से पटकती, पटकती स्टूडेंट्स में मुराद है सर पटकना, बार बार गिरना, सर मारना। साहल से पटकती थी मौजे फुरात की, मौजे फुरात से क्या मुराद है कि मौजे भी गुस्से में आती थी, वो भी जो है ना वो रोती बिलकती थी, सर पटकती थी कि इतना पानी अब हयात गुजर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की जो सपा है, जो अल्लाह अकबर कहने वाले लोग हैं, जो अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, वो 3 दिन से क्या है, वो 3 दिन से प्यासे हैं। तो खुद जो फुरात, दरिया फुरात का जो पानी है, वो जो मौजे हैं वो भी रो रही हैं। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने ये बात लाजमी आपको याद करवाऊंगी कि पिछले पहले बंद की जब हमने तशरीह की उसमें 2 मैंने मुतलका अशार आपको लिखाए, दूसरे बंद की तशरीह की फिर 2 आपको जो है ना वो अशार मैंने लिखाए हैं। तो ये अशार आपने ज़ुबानी याद करने हैं। ये तजर्बा रहा है, अपने सीनियर से पूछिएगा कि जब एग्ज़ाम या जब आप टेस्ट देते हैं 10 क्लास में, तो आप देखिएगा जब बच्चा टेस्ट में बैठता है तो उससे उतने जितने उसने रजिस्टर पर लिखे होते हैं अशार उतने से याद नहीं आते। यानी अगर उसने 8 लिखे हैं तो उसे 4 अशार याद रहेंगे, अगर उसने 4 लिखे हैं तो 2 अशार उसे याद रहेंगे। इसलिए अशार को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, बार बार लिखें, ताकि आप उसमें बैठे एग्ज़ाम में तो आपको जो आया है शेर तशरीह के लिए आया उससे मुतलका अशार आपको फ़ौरन याद आए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।